O, soy, kainin na naman, mag-voiceover na naman ni mama ko. Mega musala dila, tatangko siya kay mama ko. Anyang hala na kami. Ela mautak kanyan. Kamusala dila mama ko, kayo na ma. Enyo ko tinagan Anyaman po mo yung musalda. Merakap kayo magamusal kayong dili nyo Kanina mau, ika na mag-voiceover, bala ka ken. Nasabihan ko, turo mo ko. Ay, ika na bala ken. Bala ka. Bakit naman? Siyempre. Megal musal na naman Ay ko! Megal musal ka ha, mampong nasi. Ay, buri ko kayo, pansik kanton. Oy tapin, kaya tad mi ka rin anak king eskwela, syempre pepagal musalan ke pay Daddy Mac. Kay bat nanita nilinis ko no rening dalagang bukid adadalana. Mekadala niya kasi nandin keng pangpang niya mekasaliyang sulibang pong dalagang bukid. At nalakamuran deng suliba asalina metong lakanong kilo ren for 60 pesos. Anya nga ready ko na nga ningega na ganang sangkapagamitan ko soik, syempre umpisan ko na rin ning pamagluto. Kaya ka na kung mahiwagang kasirola, memili na akong taba Kenny, tsaka ako na rin binili ing bawang ampong sibuyas. Igogo miya kanini soik ne, bakan tamisabi la rin bawang ampong sibuyas keng kilub neng kaibilita niya naman ining laya. Potang kay soik, igogo taya mong pasibayo kanini, tsaka taya mo paninayan na mamawing laya. Pachelinwal ne aroma ing kaya katamong laya, ibilita niya naman ing kaya katamong golda kamatis. Marakalya kamatis soik, syempre mas madagulya gastos. I mean, mas manyaman niya kanita. Abren taya mong malutuing kamatis at paninayan tanya namang lambut, potang kai, ibilita na la rin kaya katamong sulib. Memili na ako rin keni nga duwang sandok kapatis soik at ekunepin apakit keng video. Pangogo taya kanini soik at paninayan taya mong magisang bagya, potang kai, di ng taning danum. Kaya pa mamiling danum ne soik, kailangan lumbog la rin kaya katamong sulib, tsaka taya mo kanini pabukalan. Ako mamiling betchin keni soik, pero mamili kong metong pirasong pork cubes, bakan ta mas malasa yaing kaya katamong sabo. Memili na ako namang siling haba ang pong petsoy, paninayan taya mong lambuting kaya katamong gule, tsaka tane kanini patdaning kaya katamong api. Kaya rin kung megluto soy, kay ni oras na pinatatsuna kekening eskwela, bakan tadakitan mila rening adwa. Mi paranon kayang bagya siguro keni soy, mga 20 minutos at lawen mo naman ing kanakong kaya beman dakit at ne kainit. Kabang mag-recording naman ing kanakong cellphone na atsukeng sulok. Bala na siguro ning anak ating melak one cellphone. Nabalo mag-recording ya pala Mariosep. Ining ka na kung kaya be maninaya kanini soy kenemi pakalibag ya niya mo. Kaya rining pilang minutong pa maninaya guys, o ini sa wakas nilwal na la naman deng anak. Muli kaya pa kanini soy at keng balemi na lapa ka nan deng anak. At na kami mong meto nga oras niya medyo mamaligwa na kami kanini. Kailangan kasi 1:45 ay mibalik no keng classroom dareng anak. Kauli mi naman kening balesoik tambing na keman mengan ay ni pala tiltilan me karetang dalagang bukid kalamansi bagok ampong lara. Karakal ko na tinun kanini uliping keniya magtoy Daddy Mac ot kabira-biramig kulang pa kaya kaming nasi. Makanano pa naman ining asawa ko bisang talakad keng kayang luklukon. Kareng ega na ganang isda kasi soik ing dalagang bukid ing pinakapaborito na ning asawa ko. Laluya pang nyanyaman nung itiltil me keng kalamansi ang pong bagok kay di nan meng lara inyaman.